बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर बहुत गैर मामूली है क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खौफनाक प्लानिंग सामने आई है और वो है अमेरिका के अंदर एक और 9/11 तर्ज का हमला। नाज़रीन, ये किन की जानिब से कहा गया, जिसके बाद अमेरिकन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ऊपर खच्चे उड़ा दिए। एक बड़ी कार्रवाई आज अंजाम दी गई है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि शेर जवान जो हैं वो अफगानिस्तान में घुसे, एक वीडियो सामने आई है जिसमें अफगान तालिबान जो हैं वो पोस्टें छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी फौज के खौफ से। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता के अंदर गेम को मुकम्मल तौर पर पलट कर रख दिया। और नाज़रीन, पहली मरतबा इस वक्त वो जो हम पे अल्लाह और हम नवाला थे वो एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। पाकिस्तान इस वक्त पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर उम्मीदों का मरकज़ बन चुका है अरब ममालिक की। और दूसरी तरफ अमरीका को पाकिस्तान जो है वो एक मसीहा के तौर पर नज़र आ रहा है जो उसके मशरिक़ वस्ता और साउथ एशियन कंट्रीज समेत हर जगह पे मसाइल हल करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, जो मुस्लिम ब्लॉक वजूद में आ रहा है, जो मुस्लिम ब्लॉक सामने आ रहा है, उसमें सबसे अहम तरीन किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और अमेरिका जो है वो इसको सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ममालिक को लीड करे। उसकी वजह यह है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं इनको ये मुख्तलिफ ब्लॉक जो हैं इनकी हमायत चाहिए होती है और अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से उनके लिए मसाइल कम होंगे फ्यूचर में। ये अलायंस तो बनना ही बनना है लेकिन पाकिस्तान की वजह से उनके मामला जो हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब अमेरिका के साथ अहम तरीन मुआहदा ईरान का करवा दिया तो इसराइल के लेबनान के ऊपर या ईरान के ऊपर हमलों का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल इस जंग को जारी रखना चाह रहा है लेकिन वो इसको रख नहीं पा रहा है। और अमेरिका की जानिब से पहली मरतबा इतने तुंदो तेज़ किस्म के बयानात इसराइल के लिए इसराइली क़यादत के हवाले से दिए गए हैं और ये पहला मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो इसराइल के अंदर जो है वो रजीम चेंज करें और इसके लिए कुछ राबते भी हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज एक चैनल 12 आई जो है वो उसके एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसको हमारे साथ चलना होगा, अगर वो हमारे साथ नहीं चलता तो फिर जो है वो मामलात बड़े ख़राब होंगे। और उन्होंने कहा कि अब एक जो है वो 9/11 तर्ज का बड़ा हमला अमेरिका में होना ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जो भी पहले अटैक हुआ है या जो भी मामलात हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ ज़रूर है। अब नाज़रीन, अमेरिकन ने जब ये सुना तो उन्होंने अमेरिकन ने कहा जी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो इसराइल के अंदर देंगे। अब अमेरिका और इसराइल नाज़रीन पहली मरतबा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके आपस में कोई इख्तलाफात है। उसकी वजह यह है कि ईरान की मौजूदा ताकत और ईरान का बढ़ता हुआ असर और रसूख जो है उसकी वजह से अमेरिका तो चाह रहा है कि वो उसको यूरान को जो है वो पॉजिटिव वे में उनको चीज़ों को बेहतर करवाए, पाकिस्तान के इत्तेहाद में शामिल करवा के। और वो एक मतलब यूँ समझ लीजिए कि ताकत के इस्तेमाल से तो वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। उन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो गल्फ के अंदर ला के उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को अब बातचीत के जरिए मामलात हल करने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया गया, कतर का कंधा इस्तेमाल किया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर जो वहाँ पे सालसी करवा रहे हैं तो अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो जो सारे के सारे मामलात हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में गारंटर है और जिस तरह के वहाँ से विजुअल्स आए हैं वो भी बड़े हैरान कुन हैं कि दुनिया हैरान परेशान है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ सकते हैं। बराह रास्त सामने पाकिस्तान ने बिठा दिया उनको और पाकिस्तान जो है वो दीगर भी
عرب ممالک کے امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو سب سے اہم ترین خبر ہے وہ ہے نمک حراموں کی ٹھکائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین آج جو ہے وہ جنوبی وزیرستان کے اندر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 9 دہشت گرد شدید زخمی ہیں اور متعدد ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کا تعلق حافظ گل بہادر دہشت گرد گروپ سے تھا، جو کہ انڈین پراکسی ہے اور افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں یہ کرنے کی پلاننگ ان کی چل رہی تھی، اور خاص طور پہ عشرہ محرم الحرام کے دوران اس وقت جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ دشمن ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں مساجد، امام بارگاہوں کو، جلوسوں کو نشانہ بنائے، اور اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات تو اٹھائے گئے ہیں، لیکن عوام جو ہے اسے بھی ذہن بیدار رکھنے اور آنکھیں کھولے رکھنے کا الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کی بڑی تعداد حالیہ دنوں میں ہلاکتیں اور گرفتاریاں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے دشمن کی تمام چالوں کو وقت سے پہلے ہی ناکام بنا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک اور اہم ترین خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان سے پاکستانی علاقوں کے اوپر کچھ شیلنگ کی گئی، تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کے شیر جوان جو سرحد پار کارروائی کرنے کے لیے گھسے، جس کے بعد بھارتی اسپانسرڈ یہ طالبانی جو لشکر ہیں یہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور پوسٹیں تک یہ چھوڑ کے، اسلحہ چھوڑ کے یہ بھاگ گئے۔ یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے کہ یہ ذرا سا معاملہ ہوتا ہے تو چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، ہمارے سویلین علاقوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ آئے روز پاکستان کے اندر دہشت گردانہ یہ کاروائیاں کرتے ہیں، اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، وہیں سے ان کو یہ داخل کرتے ہیں، وہیں سے لاجسٹک سپورٹ ان کو ملتی ہے، وہیں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب پاکستان جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے تو پھر یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی یہی پراپوگنڈا کر رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، حالانکہ پچھلے چند دن سے لگاتار آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ڈرون حملے انہوں نے کیے، جو خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے جو قبائلی عمائدین کے اوپر حملہ کیا تھا اس میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھارت کی پراکسی ہے اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آج جو رامیش کمار ہیں ان کا ایک میں تجزیہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت پاکستان کے ریلیشنز ہیں، پاکستان کے جس لیول پر ریلیشن پہنچ چکے ہیں، بھارت پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی طاقت اور جرأت ہی نہیں رکھتا ہے، جس کے تحت امریکہ، رشیا اور چائنا کھڑے ہوئے ہوں تو یہ وہ بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ممالک اگر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو بھارت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیا، نہ پہلی جنگ میں نہ اب، اور اب تو پاکستان کے امریکہ کے بالکل قریب ہے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت۔ تو ایسے میں بھارت اگر دھمکیاں دیتا ہے یا پھر کوئی اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو یہ ناظرین انڈیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔